नमस्कार मु सुदर्शन मिश्र पुणी थे आपण समस्त को स्वागत करुच्ची एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम एक अमूल्य कहानी माध्यम ए वीडियोटी को प्रत्येक मनीष भल भाव बुझा दरकार जाना दरकार कारण जदि आप सुंदर कहानी को आज भल भाव बुझुंट अमूल्य शिक्षा को आज आप जीवन में लगौंट आपण जीवन गोटे सुंदर रास्तार चलो मनुष्य जीवन में सदा सर्वदा मन रखिए दुईटी अंश थाए ए शिक्षाटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आपको समस्त शुणु अन्य मानक शुणु आपण परिवार प्रत्येक सदस्य को ए अमूल्य शिक्षा निश्चित भाव में थे शुणु ए वीडियो को थे शुणु सदा सर्वदा मन भर गोटे प्रश्न रही गोटे द्वंद्व रही ए दुनिया रे जो माने भल लोक से माने बहुत कष्ट जीवन काटती भल लोक सहित खराब हुए खराब लोक सहित भल हुए अवश्य किसी क्षेत्र में जिन दुसुचे लोक बहुत अन्याय करते किंतु प्रचुर अर्थ रोजगार करते भलर अच्छा लोक सत् मार्ग चलुंट खराब अच्छा दुखरे अच्छा ए समस्यार समाधान आज आम भल भाव में बुझी सुझी अमूल्य शिक्षा माध्यम प्रकृत जहाँ जीवन गुरुत्वपूर्ण अंश जहाँ अदृश्य अच्छे ताकू जानिबा आपण जीवन में मनुष्य जीवन में दुईटी अंश अच्छी ये हूँ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जेपर्यंत ए शिक्षा को आप भल भाव न जानते आपण ए जिनिसर प्रकृत मूल कारण खोजी पाई परिबे ना जे कहीं भल लोक मैंने कष्ट पाती किसी क्षेत्र में दुईटी अंश मनुष्य जीवन में रही गोटे दृश्यमान गोटे अदृश्यमान अर्थ गोटे जिनिस दुसुचे गोटे अदृश्य अच्छी जहाँ आखि की दुसुची लोक खराब कर्म करुँच भलरे अच्छा लोक भल कर्म कर दुख पाँच ये आम आखि की दुसुची किंतु मनुष्य जीवन 99% जिनिस अदृश्य रही जहाँ को मनुष्यर साधारण आखि देखि पारुनी ताको आम केवल अमूल्य शिक्षा माध्यम बुझीपर मनुष्य हाथ में कर्म करुच्ची तार फल पाऊँ ये हूँ दृश्यमान कर्म दुसुची किंतु कर्मर मूल स्रोत हूँ विचार ए जिनिस दुसुनी आम जमी भावी था दिने ना दिने आम जीवन में से सब जिनिस आसी थाए से हिसाब से मनुष्यर कर्म हुए ए जिनिस दुसुनी ये हूँ अदृश्य मनुष्य जीवन में सबुठ बड़ जिनिस अदृश्य रही ईश्वर सत्ता अदृश्य पवन बहुत से अदृश्य किंतु ये हूँ प्रकृत सत्य आंकर स्थिरतार आंकर अस्तित्व ही ये दुनिया चली आपणकर ईश्वर सत्ता को मना कर दे पारिबे अवमानना करि पारिबे किंतु से तो अदृश्य रही आपण जीवन में जिते सब खेल चली से समस्त पछरे अदृश्य जिनिस ही काम करुच्ची मु सुदर्शन मिश्र सदा सर्वदा प्रचेष्टा करुच्ची जे ये अदृश्य जिनिस को आप बुझंतु मो वीडियो प्रत्येक पद को प्रत्येक शब्द को गोटे अमूल्य बाणी बोली भाभी शुणु मो प्रत्येक शब्द जहाँ कहूँ ना तार किसी ना किसी गुरुत्व रही हल्का भावंतु ना ए युव समाज को मुझे सदा सर्वदा बहुत सुंदर हिसाब से जीवन गूढ़तत्व बुझाऊँगी से बुझंतु ये अदृश्य जिनिस को आज आम जाना कहीं किसी लोक खराब कर्म करी जीवन में किसी जिनिस पाई था किसी लोक भल कर्म करूँ किंतु से जीवन में बेले बेले समस्या आसे कौन एक अंचल में दुई जन बंधु थे दुई जन बंधु मध्य जड़े सुंदर व्यक्तित्व ईश्वर विश्वासी भगवान को विश्वास करती पूजा पाठ करती सत्कर्म करती सच्चिंतन करती भल भाव में गोटे सुंदर मार्ग सीधा सरल मार्ग से जीवन काटती प्रत्येक दिन सकाळ हुए जीवन गोटे निहाती अति अनिवार्य कार्य थिला सकाळु जाई ईश्वर मंदिर रे दर्शन करेंगे पुणी संध्या बेले जाई थरे दर्शन करेंगे जिते भी कार्य था सकाळु गाधे पाधे दर्शन करेंगे ईश्वर को प्रार्थना करेंगे घरे पूजा पाठ हम पुणी जिते कार्य फेरी आसती कामरू फेरी आसती से ईश्वर को प्रणाम कर आसती द्वितीय व्यक्ति जनक प्रत्येक दिन मंदिर जाती किंतु उद्देश्य अलग कार पकेट मार करवा खाली पादर जीवा कार भल जोता अच्छी ताकू धरी पलि आसवा कौन से लोक भोग थोई जाइए ठाकुर दर्शन करवा से भोग धरी पलि आसवा एम सब निच कार्य से सदा सर्वदा व्यस्त थाए किंतु ता घरे बेस सदा सर्वदा अर्थ थाए कारण पर अर्थ लुटुची
ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ପଡୁନି। ଆଜି ଗଲା ତମେ ଚାଇ ନେଇ ଆଇଲା। ସଦାସର୍ବଦା ଏ ଯେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରୁଛି, କିଛି ଅର୍ଥ ପାଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ଘରେ ପୂଜାପାଠ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ପାଉଛି ମୋ ପରିବାର କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ଚଳୁଛି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ କରୁଛି, ମନ୍ଦିରରୁ ଜୋତା ଚୋରି କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ମାର କରୁଛି, ତା ଦେହରେ ଇଏ ଏତେ ଭଲରେ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ କାଟୁଛି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାମରୁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ଯାଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ସୁନସାନ। ମନ୍ଦିର ସେତେ ଦିନ କୌଣସି ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସୁନସାନ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷର ମୌକା ନେଇ ସେ ବଦମାସ ଲୋକ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ସେ ଭାବିଛି କ'ଣ ନା ଆଜି ଖାଲି ଅଛି, ମନ୍ଦିରରେ ବେଶୀ ଲୋକ ନଥିବେ, ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିବେ, ଯଦି ଆସିଥିବେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ, ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ଦିରର ଦାନ ପାତ୍ରଟିକୁ, ଦାନ ବାକ୍ସଟିକୁ ଚୋରି କରିବି, ଏ ଜିନିଷ ଭାବି ସେ ଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନମସ୍କାର କରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେ ନମସ୍କାର କରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସୁନସାନ ରାସ୍ତା, ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଖାଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ବଦମାସ ଲୋକ ଜଣକ ଯାଇ ଦାନ ବାକ୍ସଟିକୁ ଚୋରି କରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତହିଁ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ହୋ ହାଲ୍ଲା ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ଦାନ ବାକ୍ସ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ଦାନ ବାକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ମିଳୁନି। ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କେହି ଆସିନଥିଲା, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଏ ଆସିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କାଲି ସେ ସକାଳୁ ଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଥରେ ଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକ ଜଣକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆସେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାଲି ଆସିଛି। ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଛ? ସେ କହିଛନ୍ତି ହଁ, ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଥିଲି। କହିଛନ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏ ପଇସାକୁ ଚୋରି କରିଛି। ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୋଲିସରେ ଦେବା, ଆ ନାଁରେ ମକଦ୍ଦମା ଚଳାଇବା। ଏତେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନ୍ଦିରରୁ ପଇସା ଚୋରି କରିଛି। କାଲି ତ ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ନିଜେ କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଥିଲି ବୋଲି। ଲୋକ ଜଣକ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, କାନ୍ଦିଛେ, ବୁଝାସୁଝା କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କହିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋଟେ ପଇସା ଚୋରି କରିନି, ମୁଁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥ ମୁଁ କେମିତି ନେବି। ଏମିତି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ସଭା ଶେଷରେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ ଅର୍ଥ ଏଠି ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଲା ପରେ, ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଥିଲା ସେତିକି ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଚାରା ନାହିଁ, ସେସବୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି, କହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଘରେ ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ମୁଁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଏହା କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରିଛି। ବାହାରିକି ଗଲାବେଳେ ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତାକୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରିଛି, କାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଅଛି, ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଲୋକ ଜଣକ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଦମାସ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସା ଥଳିଛି ସେଠି ଖସି ପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ଆଉ ପଇସାକୁ ନ ଉଠାଇ ଜୀବନ ବିକଳ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଜୋତା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ପକେଟ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ବଦମାସ ଜଣକ ଆସିଛି। ବଦମାସ ଜଣକ ଆରାମରେ ପଇସା ପୁଟୁଲଟି ଉଠେଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି କିଏ? ଏ ନା ସେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଜଣକ, ସେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଜଣକ। ଆହୁରି ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଆସୁଛି। କହିଛି ଏଇ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ? ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ସତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି, କାହାର କ୍ଷତି କରିନି। ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଚୋରି, ଆଜି ମୋ ଉପରେ ବଦମାସିର କଳଙ୍କ ଲଗାହେଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ମୋ ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା। ଆଉ ଆର ମଜା ନେଲା କିଏ? ନା ବଦମାସ ଲୋକ। ମନ୍ଦିରର ଦାନ ପାତ୍ରକୁ ସେ ଚୋରି କଲା, ପଇସା ପାଇଲା। ଏଠି ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ତାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଇଏ ପାଇଲା। ବଦମାସ ଲୋକ ଜଣେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ହସୁଛି, କହୁଛି ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କ'ଣ ମିଳେ? ଖାଲି କଷ୍ଟ, ବଦନାମୀ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଦେଖ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପାତ୍ରରୁ ପଇସା ଆଣିଲି, କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଧରା ପଡ଼ିଲା ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପୁଛି, ଘରେ ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଛି। ତାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ପଇସା ପାଇଲି ମୁଁ। କାହିଁକି ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବି?
बदमाशी करने द्वारा तो बहुत सुंदर हिसाब से अर्थ आसुची, बढ़िया हिसाब से जीवन चलती। ए सुंदर रास्ता चली कौन मिला? कलंक आउ कौन ना दुर्घटना। ये जिनिस सब शुणिला किए ना सुंदर व्यक्ति जनक। विरक्ति आसीगला आ विश्वास आसीगला एटी ए जुगरे भल कर्म कले किसी लाभ ना। ये प्रश्न आम मध्य आसे, लक्ष लक्ष लोक मन मध्य आसे, कारण सेमती किसी जिनिस दुसे। मुझे कही जो जिन दुषुचे मुझे आलोकपात करूना, जो जिन न दुषुचे जानतु, से हूँ जीवन प्रकृत शिक्षा। न दुषिबा जिनस को जे जानीपारा से हूँ प्रकृत ज्ञानी। आपण मैंने जिन को बुझातु। व्यक्ति जन जाए पहुंची स्त्री को कही आज ठारू घरे ईश्वर का पूजा बंद, समस्त जी पूजा कार्य अच्छे बंद कर दियो। आम घरे आउ ईश्वर को स्थान ना, ना मनरे ना आम घरे। स्त्री तो कह कौन है ना मत आज चोर बोली सब्यस्त कराई मंदिर रे। अर्थ नेला से लोक मु भल भाव जानी। आज दुर्घटना घटला, पैसा नेला से ता घरे मौज मजलिस चलती, मु आज दुखित कलंकित। स्त्री ये बुझे ठीक अच्छे जहाँ मो पर विश्वास रख, ईश्वर ऊपर विश्वास रख। किछि दिन जाए लोक जनक पूजा पाठ करनी, पुणी किछि दिन पर मन को बुझे ईश्वर को प्रार्थना कर ईश्वर का कार्य लगी। जीवन भल भाव चली, किंतु ए जिनटा सदासर्वदा मन रहा। आ ये बदमाश लोकर जीवन सेमती चलता है। धीरे धीरे ता जीवन मध्य खराब आड़ को गला, कारण तार प्रकृति सेमती। किंतु जमीती है ता जीवन से मध्य काटिला। इतिमध्य बयस है, दुई जन का मृत्यु प्राप्त कले। ईश्वर द्वार जाई पहुंचले। हिसाब किताब है, हिसाब किताब जो मन मध्य ये प्रश्न नहीं जाइए मर्त्यमंडल से भल व्यक्ति जनक कहला आज्ञा मोर गोटे प्रश्न अच्छे, आपण मैंने समस्त उत्तर देवे। ईश्वर द्वार सब जिनिस समाधान हुए, ये भरोसा मोर अच्छे। आपण मोर समस्या को समाधान करेंगे। मो मन गोटे प्रश्न रही, से प्रश्नटी हूँ मो जीवन सारा ईश्वर विश्वास करिचे, सत्कर्म करिचे, एते किछि भल जीवन काटिनी। मंदिर रे किछि कर नथिली, मो नारे कलंकित गोटे अध्याय सृष्टि है। मत गोटे चोर बोली कहगला, धक्का खाइली, पैसा से लोक खाइला, से लोक ता जीवनटा को ठीक ठाक काटिला, मु मध्य मो जीवनटा को ठीक ठाक काटिली। ताले मु भल कर्म करी कौन पाइली? से खराब कर्म करी जो जीवन काटला, मु भल कर्म करी बहुत परिश्रम करी से जीवन काटिली। ताले फरक कौन अच्छे? ये दुनियार लोक कहीं भल कर्म करेंगे? भल कर्म करी जदि एमिति जीवन, खराब कर्म करी सेमिति जीवन कि ताटार आउरी भल जीवन, कहीं सेमिति जीवन काटिबा? ये द्वंद्व मोर आपण समाधान करंतु। सेतले ईश्वर हसिले, कहले बाबा तमे जीवन दृश्य अंशटा को देखि पारलो, जा तुम सहित घटिला ताकू देखिल, अदृश्य अंश को तुम देखि पारलोनी। अदृश्य अंश विषय में तुमको कहूँ, तुम्हें आगुरु गोटे बहुत बदमाश लोक थिल, तुम्हें बहुत कुकर्म करछ। तुम्हें जो दिन धक्का खाइल से दिन तुम जीवन शेष थिला, से धक्का तुम जीवन अंतिम समय थिला। तुम्हें बहुत बड़ आकार आघात प्राप्त होता, जीवन सारा घांटी होता, कारण तुम्हें जो भाया कर्म कर तुम्हें जीवन सारा बिछणार पड़ी घांटी होता, किंतु तुम सहित ता घटिला ना। तुम जीवन में जिते कुकर्म आगुरी सब कर सारी से कुकर्म को तुम सुंदर कर्म, प्रत्येक दिन सुंदर विचार द्वारा ईश्वर विश्वास, ईश्वर को पूजन, सत्कर्म मन निवेश करथिला बोली से कर्म धीरे धीरे संतुलित होता, समाधान होता, बालांस होता। तुम कर्मर जो कुकर्मर प्रभाव कमीला, से तुमको किसी बदनामी आ गोटे छोट धक्का तुम जीवन से समस्त जाक कुकर्म को समाधान कर दिया, काटी दिया। आग को पुणी तुम सुंदर कर्म कल, से तुम्हें जीवनटे पाइल, सुंदर जीवनटे पाइल। जो रोगी जीवन पाई था गोटे सुंदर जीवन पाइल, परिवार सहित जीवन काटिल, भलर जीवन काट, खराब जीवन काटिन। आ से जो लोक कथा कह सी गत जन्म बहुत सुंदर कर्म कर जन्म राजयोग प्राप्त होता, किंतु
से तार जो कुकर्म कला ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ସବୁ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଥିଲା ସେ କ୍ଷୀଣ ହେଇ ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି କିଛି ପଇସା କିଛି ଅର୍ଥର ପୁଟୁଳି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ ଜୀବନ କାଟିଛି, କିଛି ବଡ଼ ଜୀବନ ସେ କାଟିନି, କିନ୍ତୁ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଲେଖା ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏବେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ ତ ତମ ଜୀବନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଦେଖିନ ନା ତା ଜୀବନ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଦେଖିନ, ତମକୁ କେବଳ ଯାହା ଦୂଷିଛି ତମେ ସେ ଆଉ ଦେଖିଛ। ତୁମେ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛ? ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ହୁଏ ନା ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ହୁଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଛି, କ୍ଷମା ମାଗିଛି, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଅତି ରୁଗ୍ଣ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋର ସତ୍ ଭାବନା, ସତ୍ ଚିନ୍ତନ, ସତ୍ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ମୁଁ କିଛି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ? ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଲେ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି? ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ହେଉଛି 100%। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଜୀବନର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଏ ହେଉଛି 100% ସତ୍ୟ। ଆଜି ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ଦୁଷୁଛି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନ ଦୁଷି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କୁକର୍ମ ବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହେଉଛି। କେବେ ବି ଭୁଲରେ ବି ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ, ସତ୍ୟ କର୍ମ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଆଦିରୁ କେବେ ବି କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ ଭଲ କର୍ମ କଲା ବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆସେ, କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ କିଛି କର୍ମ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବା, କେମିତି ସେ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା, ତାକୁ କେମିତି କାଟିପାରିବା, କର୍ମ କାଟିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ପୁଣି ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସେ ସମସ୍ତ କୁକର୍ମକୁ ଆମେ କାଟି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା, କେବଳ ସୁନ୍ଦର କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କୁକର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ସୁକର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ କାଟିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୁକର୍ମ କରି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏ ଜିନିଷ ଆପଣ 100% ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଙ୍କର କିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧରେ କିମ୍ବା ଆଗରୁ କିଛି ସୁକର୍ମ ଅଛି, ତାର ଫଳ ସିଏ ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଦି ଇଏ ଏଇ କୁକର୍ମକୁ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତି, ସେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେବେଠାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଏ କୁକର୍ମର ଫଳ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କର୍ମ କେବେ କଟେନି, କର୍ମର ଫଳ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆପଣ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ସୁକର୍ମ ହଉ କିମ୍ବା କୁକର୍ମ ହଉ, ସତ୍ ଚିନ୍ତନ ହଉ କି ଖରାପ ଚିନ୍ତନ ହଉ, କର୍ମ ଫଳ ତ ମିଳିବ ଆଉ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ এই ଜିନିଷ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଚାଲୁଛି। ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୋଲି ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଖି ଆଗକୁ ଯାହା ଚାଲି ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଖି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନ ଆସୁଛି ତାକୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଥରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଥରେ ମନନ କରନ୍ତୁ। ସେ ସମସ୍ତ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି, ଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବେ। କେବେ ବି ଭୁଲରେ ବି ସଂସାରର ମାୟାରେ, ସଂସାରକୁ ସେଥିପାଇଁ ମାୟା କୁହାଯାଏ, ଏଠି ସବୁ ମିଛ। ଯାହା ଦୂଷୁଛି ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ସେ ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ଯାହା ନ ଦୂଷି ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ନ ଦୂଷିଥିବା ଜିନିଷକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ବି ଦୂଷୁ, ସତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ, ସତ୍ୟ କର୍ମ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କାହାଣୀଟିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ହେଉଛି ଏ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଯିଏ ତାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି, ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ସେ କାଟିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିଛି, ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ। କର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ। ଏ କାହାଣୀଟିକୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
तत्व बोली लागिला जीवन प्रकृत ये अमूल्य शिक्षा बोली लागिला आपको लाइक करेंगे जदि प्रथम थर मत शुणुंट मो सहित जोड़ाई चाहते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पुणी आपण सहित देखा जीवन किसी गुरुत्वपूर्ण वार्ता माध्यम जीवन किसी अमूल्य शिक्षा माध्यम आज एति धन्यवाद।